ଦେଖା ଯାଉନି ତ? ଆରେ ଏଇ ତୁ ମୋ ଭଳି ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିବୁ ବାବୁ ପଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ। नहीं खगराव मु भेक मकी पारिबी ଯଦି ଭିକ ନ ମାଗି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯା ମାଲିକ ପାଖରୁ କହି ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ ପାଗଳ ହବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର କଣ କରିବୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଭଉଣୀ ତୋର ପଚାରିବ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ? ଭାଇ ବି ପଚାରିବ ଦଶହରାରେ କହିଥିଲୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ କହ ତୁ ଏବେ କଣ କରିବୁ? ପାଗଳ ହବା ହଁ ए देशरे मते किए कहतिबा देखि ता छोड़ा ए लोक माने मते आश्चर्य करिवे। अरे तो घर ये पूरी बरदानपुर 4 ରୁ 5 किलोमीटर दूर। अरे तते एठी कहीं चली पारिबेनी मो संगर जदि तू 2 ରୁ 3 घंटा भिक मागू कम से कम 4-5 हजार टंका पाई जिबू। कौन कहू मो विवेक का मते बाधा देउची मु भिक मकी पारिबेनी पागल हवा मु भिक मकी पारिबेनी। ओ विवेक जदि बाधा दउची मोरा किछि कहिबार नाही जने शुभ चिंतक हिसाब रे मु कहि एबे तो इच्छा किंतु बाबू गला बेले मु एति की कहूची घर को गले भाई भौणी को सुख रे निया लगेबू ना मोई सौ करके भिक मागिबू कह बाबू घर को गले भाई भौणी को सुख रे निया लगेबू ना मो सहित बड़ा भिक मागिबू कह बाबू घर को गले भाई भौणी को सुख रे निया लगेबू ना मो सहित बड़ा भिक मागिबू। मुए कोलो दंडे भिक मागिबी मो भाई भौणी को खुशी पाई मु भिक मागिबी। आया ଆଉ ସମୟ କାହିଁକି ନଉଛୁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ କି ତତେ ଏ ଦେଶରେ କି ଧିକ ଦେବ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବସା କରିଦେବି ତତେ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆରେ ଆ ସେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ତତେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି।